Morning guys. So karon manguha ta og pichay guys kay sagol na to sa trabaho. Sudan na to paniud to. So ako nagluto karon guys kay nang labas sila ni Mamang. So tigluto ta for today's video. So morning area pa anak og pichay nga kita ni Papang. So tara, let's go. So, gulay-gulay jud ta diri guys kay mao may mapudyot. No? So may manang mag-vegetarian ta para so naapa may mapili diri pod guys, mga salin-salin ni pero nagdagan pag mapilian. Ang pilion lang nato. She said mas tamis man ang mga ingani kabata pa guys. Okay, tamis man jud. Basta bakas lang mo mananam diri, dagan jud bug makuha. Para sa sinigang na isda. O manguha pa tag puso karon guys, no? So manatag pang mag pichay ko tag puso, then puli na ta. So daghang salamat og mayong aga ulit.